झुअर धिह भल ना मो झुआ ये शोची ताकू प्रबल प्रबल काली राति जर तार एग्जाम थेला आमर थेला सार फोन करी कहिचु सी तो देह खराब गले परीक्षा दब प्रबल अति प्रबल जर जार कथा आपण माने मो भिडियो रे सब बेल शुणती जार हस सब बेल देखती तारी देह खराब मो धन आज शोची आ मेडिसिन खाई मेडिसिन खाई टे शोई पड़ी नो धन दुईटा रात्र जर पुणी आसी ठंडा खाली जबर हो जाता दुईटा रात्र जर कंफ जी कह कथा ना शीत होगी कह कथा ना ये बाबा बसिक जगिक दुईटा राति दिन 10टा हो गला बसन से देहटा पूरा भाइराल जरटा पूरा जोर से पूरा काली पूरा कंफ बुदे पूरा शीत जे माने एत जोर ठंडा शीत माने कह कथा नहीं शोई पारानी निश्वास पूरा ठंडा पाई कि गरम पूरा जर बहुत जोर जर मेडिसिन खाई मेडिसिन से खाई नुह मेडिसिन खाई पुणी जर पुणी मेडिसिन चेंज कर पुणी आणिक आसिले गुगु आज कौन खाइबा को बाबा आनिछंती चाट में किए जाइथिला चाट में जाइथिला हनु जाइथिला आ मो बापा जाइथिला साई जाइथिला देवी गुडे धरी किसी साई जाइथिला चाट में चाट आनिक आसिले बाबा सारे आज संध्या बेले खाइबा चाट ना मो बाबा पचारले जे कि साई आमे नबा चाट गुगुल दे एरिया खाइबे ना नाई मु एठी खाइ दोची आ गुगुल दे बानियन ना पैछि ए पैछि मु दा भौंडा मु खाइबिनी सेका खाइबा बोली आ दे ताकू सब ये कर सजाड़े खाया माजी मेहंदी करछि गुगुल आज मेहंदी करछि साई टिके कहीं पला देखा होछि ना नाई से मोबाइल पे देखा मोबाइल को अया खराब रा होछि टिके बुलुछि सब जो मसला मसली दे छने अलगा सब हाँ ताकू सजाड़ दबा आमे तले पका ना आस्ते किना सजाड़ दे ओहो तमे कौन फूल नहीं आसो गोटा 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 चाट टाक सजे दबा सब एटा सामाने एटा मोर आ सेटा तोर दे सेटा अल्प दिया ना ना सेटा अधिया दे आ सब दे अल्प निया बढ़िया लागे प्याज कर दे सुन सुन एटी मा कोळा देखा होछि बसला एठी हमें सजे दबा तापरे खाइबा तापरे खाया मु खाइ देबी समस्त को आज चाट पूरा टेस्टी टेस्टी बाबा खाइबे ना बाबा को खान बाबा खाली आमु खान हां हेला ना नो नहीं हेला सब रेडी पूरा ते खाइ के टेस्ट कर के ना बुझे हां हम मु तो सबरा आको टेस्ट टिके कर आलो तो पाटू नाळ होइला कोई दे हां 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 नानी पाटू नाळ होइला से खाइयानी वीडियो करती तो वीडियो कॉल पर मु देखुजी पूरा यम्मी सांग मैंने देखो मो गुगु मो गोड़े मेहंदी कर दौची आ सी ता हाथ रे गछि देखिलु गुगली तो हाथ हाँ लाइट टिके कम देखा होची देखा होची काली करथिले एटा काली करथिले एटा आज करछि सेडु मु पादरे टिके मु कहली झियो मु पादरे टिके कर दउ ना हां मु कर देबी बढ़िया मेहंदी कर तो हाथ देखिल कि पूरा सुंदर देखा होची भल से माने आंके मेहंदी टिके भले कि शिखिनी ना झियो बेसी भल पेन आंकी हबो मेहंदी को एटा तापरे मैजिक रहउ एटा भलो भावनी खद खद डेडियो भारिबो चल चालीबाटा टिके कष्ट ना एटा हे गेला ए गोटा संपूर्ण हे गेला आ टिके अछि आ टिके कर दे गुगली मेहंदी मांग कहली
ମୁଁ ଆଉ ବସିଛି ଟିକେ କରିଦେବି। ମୋତେ ବି ମେହେନ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ସିଏ ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି ଗୋଡ଼ଟା ଫୁଲ୍। ହଁ ଏଇଟା ଖାଲି ହେବ ଆଉ। ମୁଁ ତା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିକିରି ମେହେନ୍ଦି କରିଦେଉଥିଲା ମୋ ଝିଅ ଆଉ ନାନୀ। ମୋତେ ମେହେନ୍ଦି କରିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦେଖିଲି ସେ ଗୋଡ଼ଟା ଏଇଠି ରଖ ନହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି। ହଉ କହିଲା ସେ ଗୋଡ଼ଟା ଏଇଠି ରଖ ନହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି। ମୁଁ ଏବେ ମାମାର ମେହେନ୍ଦି କରିଥିଲି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଯାଇକି ମୋ ମାମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିସ୍କିଟ୍ ଆଣିକି ଆଇଲା। ମୋ ମାମା ଏଇଠି ଖାଇବ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ମେହେନ୍ଦି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ପାଖରୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏପଟଟା ଚାଲିଛି ହେଇନି ଆଉ ଏପଟଟା ତ ମୋ ହାତ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି ଉଠିଲି କେତେବେଳୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ବ୍ରସ୍ କରିକି ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ଆଗରୁ ଖାଉନଥିଲି ଗାଧେଇକି ଖାଉଥିଲି। ବ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ମାମା ପେଟ ଆଉଣ୍ଟିବନି? ତାପରେ ଗାଧେଇକିରି ଭାତ ଖାଇବ। ଗାଧୁଆ କେବେ ଭାତ ଖାଏନି। ଆଗରୁ ରହୁଥିଲି ଗାଧେଇ ସାରିକି ଚାହା ଫାହା ଭଲ ଖାଉଥିଲି। ଏବେ ଆଉ ନୁହଁ। ସେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଚାହା ଟିକେ ନହେଲେ ଚୁଡ଼ା ଚାହା ଟିକେ। ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯେ। ଦେହ ଖରାପ ବା ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ଦେହ। ତୋର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ। ଆଉ ବିଶେଷ ଖରା ହେଲେ ଆଉ ମାମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଧରିଥିବ ମାମା ଟିକେ ବେହୋସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ। ମୋ ମାମା ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ କି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପୁରା ବେହୋସ୍ ହେଇଯିବ ସେଠି। ବେଶୀ ପ୍ରେସର ନେଇକି କାମ କରିପାରିନି କାହିଁକି ନା ଦିଦିଟା ସିଜରିଂ ମୋ ମାମା ହେଇଛି। ସିଜରିଂ ହେଇଛି। ବେଶୀ ପ୍ରେସର ନେଇପାରିନି ହାଲକା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ତତେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମିଛ କଥା ନୁହଁ କହିବିନି। ଆଉ ସତ କଥା ହିଁ କହିବି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରେ ସିଏ ହିଁ ସେ ମାଆ ଜାଣିଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅର ମାଆ ଜାଣିଥିବ ତା ଝିଅ ତା ପାଇଁ କେତେ ଲକି କେତେ ହାପି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି କରିସାରେ 2ଟା ଗୋଡ଼ ଦେଖିବା।